उसकी जो प्रूफ था वो हमें नए जो इलेक्ट हुए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अपनी पहली तकरीर की आया होंगे और मैं आपको बताता हूं वो कैसे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के कहने पे, उनकी हिदायत पे मिनिमम वेज जो की थी मजदूरों की, वो 25,000 रुपये की थी 1 जुलाई 2021 से। अनफॉर्चुनेटली जो एम्प्लॉयर्स थे या जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या मालिकान हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आई और वो हाई कोर्ट चले गए उसके खिलाफ। और हाई कोर्ट में और आगे जाके फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जब हाई कोर्ट में उनका काम नहीं हुआ, सबसे जो हमें मुश्किल चीज़ लग रही थी, जिसका जवाब हमारे पास नहीं था, वो ये था कि जी क्या महंगाई या गरीबों का एहसास सिर्फ सिंध हुकूमत को है, जबकि वाकई ये हालत थी। सिर्फ आप लोगों ने 25,000 रुपये मिनिमम वेज की है, बाकी सूबों ने तो 20,000 21,000 ये मिनिमम वेज की हुई है। तो आप सिंध के इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान क्यों देना चाहते हैं? हम तो गरीबों के, और वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी मेरे पास आए और उनका यही कहना था कि जी आप सिर्फ सिंध की इंडस्ट्री को क्यों टारगेट कर रहे हैं, सिंध की ट्रेड को क्यों टारगेट कर रहे हैं, बाकी जगह पे कम है, आप 25,000 करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की उस ज़माने में, सईद गनी साहब ने फेडरल गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से जो मजदूरों के लिए इस वक्त मुश्किल है, जो महंगाई के तूफान बरपा है, उस हिसाब से उनको बावर कराया जाए कि 25,000 करें, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने तो हमें कहा कि जी इनको कंटिन्यू करें। फिर वो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल रीजंस पे और इस वजह से कि बाकी सूबों में तो है नहीं, सिर्फ आप सिंध में क्यों कर रहे हैं ये मिनिमम वेज 25,000, वो उनकी अपील जो वो मंजूर कर ली थी। और हम दोबारा, इन्होंने हमें कहा कि जी मिनिमम जो वेज बोर्ड है उसमें जाएं, उसमें एम्प्लॉयर की नुमाइंदगी होती है, और तरीक़ेकार ये है कि आपने वापस उधर जाना चाहिए। लेकिन मेन वजह जिसकी वजह से एम्प्लॉयर भी राज़ी नहीं हो रहे थे, वो यही कि बाकी सूबों में कम है और आप इसको 25,000 क्यों कर रहे हैं मिनिमम वेज को। जिस दिन ये आया हो गया था, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे एक आईनी तरीके से इमरान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो मिनिमम वेज मुकर्रर करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दाम लिए हैं उनको यकीनी बनाया जाएगा। और उनका ये कहना था कि जो मुश्किलात हैं, जो मज़दूरों की मुश्किलात हैं, उनको मिलकर हल करेंगे और तमाम आवाम के मुआशी मसाइल को हल करेंगे। था कि जी अब हुकूमत चली गई है और कोalition गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक शिरकत करेगी। और उस वक्त उसी दिन बेसी लोगों का एहसास नहीं होना, और इस वजह से उनकी नाअहली, उनकी बेसी लोगों का एहसास नहीं होना, और इस वजह से उनको निकाला गया, और निकाला गया आईनी तरीके से। जैसे ही वो निकले थे, हमें पता था कि जी अब हुकूमत ये चली गई है और कोalition गवर्नमेंट बनेगी, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक शिरकत करेगी। और उस वक्त उसी दिन मेरे से बात हुई जब शहबाज शरीफ साहब कंफर्म था कि उस दिन इलेक्ट हो जाएंगे, इलेक्शन थे और उनके बाद उन्होंने तकरीर करनी थी। तो कहा गया कि इमीडिएट क्या चीज़ आप समझते हैं कि होनी चाहिए। 2-3 तजावीज़ दी थी, उनको तजावीज़ थी, उस पर कॉमेंट किए थे। और एक तजवीज़ उनमें ये थी मेरी कि जी ये 25,000 रुपये मिनिमम वेज करें। मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने ये जो हमारी सिंध हुकूमत की रिक्वेस्ट थी वो मानी, और उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ये मिनिमम वेज 25,000 रुपये करने का ऐलान किया थ्रू आउट पाकिस्तान।
تو سندھ صوبے نے جو پہل کی تھی، سندھ صوبے نے جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف اس مہنگائی میں دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب وہ پورے پاکستان میں رائج ہوگا۔ اس سلسلے میں سعید اس کو فالو کر رہے ہیں بڑی کلوزلی، تاکہ اس کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کر دی جائیں۔ ایک چیئرمن ویج بورڈ بنانا ہے، اس میں ایک میٹنگ کرنی ہے جس میں امپلائرز، امپلائی اور حکومت، ان کے تینوں کے 4 نمائندے ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو اپروو کرنا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہے گا، اس لیے کہ پورے ملک میں 25,000 روپے پرائم منسٹر، جیسے ہم نے کہا کہ ہماری تجویز پہ وہ اعلان کر چکے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے بتانا چاہ رہا تھا آپ کو۔ دوسری چیز جو میں جلدی سے 2-3 چیزیں ٹچ کروں گا، پھر آپ کے سوالات لے لوں گا، کہ مہنگائی کا جو طوفان، اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے میں اگین ہم نے یہاں پہ بچت بازار کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد، میر پور خاص، شہید بینظیر آباد، سکھر اور لاڑکانہ، اس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ آٹا ان بچت بازاروں میں 40 روپے کلو لوگوں کو ملے رمضان شریف کے مہینے میں۔ اور یہ اس وقت بچت بازار سارے چل رہے ہیں۔ میں نے اپنے جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور وزراء ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ خود وزٹ کریں اور ان بچت بازاروں میں جا کے انشور کریں کہ پبلک کو یہ آٹا ملے۔ اور اس سلسلے میں حکومت جو سبسڈی دے رہی ہے، سندھ حکومت، وہ تقریباً 462 ملین یعنی 46 کروڑ 20 لاکھ روپے کی سبسڈی اپروو کی ہے ہم نے، تاکہ یہ لوگوں کو سستے آٹا ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ چینی کا بھی ہم نے شوگر ملز کے ساتھ تھوڑی بات کر کے، تاکہ چینی بھی 70-75 کلو میں ملے، اور جو گھی ہے وہ بھی 410 روپے کلو میں ملے۔ یہ بھی کوشش ہماری ہے کہ انہی بچت بازاروں میں یہ بھی اویلیبل۔ اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، فیڈرل گورنمنٹ نے آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز کو کہہ دیا ہے، میڈیا پہ کہہ دیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز میں کہ وہاں پہ بھی یہ سستی چیزیں جو یوٹیلیٹی سٹورز کا پڑا رہتا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ پہلے اتنی زیادہ، میں نے کہا نا، اس جو پچھلی حکومت گئی ہے اس کو احساس نہیں تھا غریبوں کا، وہ کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تھی، آگے نہیں بڑھتی تھی۔ اب ایک چینج جو آئی ہے، ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، اور اس کولیشن گورنمنٹ کے سب ممبران کوشش کر رہے ہیں کہ جو کم ٹائم ہے، اس لیے کہ ٹائم اگر یہ پورا ٹرم چلتا ہے 1.5 سال کا ٹائم ہے، اور کہ میں کہہ چکا ہوں کہ اس 1.5 سال میں ہم نے 5 سال کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کرنا ہے، اور سندھ حکومت بھی یہی کوشش کر رہی ہے۔ تیسری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ پچھلے 4-5 دن سے بڑھ گئی تھی۔ میری کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے بات ہوئی، میں نے ان کو تنبیہ کی ہے، انہوں نے کچھ ریزنز بتائے، ان ریزنز کا پھر میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کی تھی کہ کچھ شارٹیج آ رہی تھی این ٹی ڈی سی سے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے پھر کے الیکٹرک کے ایم ڈی سے کنفرم کیا، اب ان کو واپس جو 2-3 دن شارٹیج ایک آئی تھی اکارڈنگ ٹو دیم، وہ پوری بجلی مل رہی ہے، اور انہوں نے مجھ سے انشور کیا ہے کہ سوائے ان علاقوں میں جہاں پہلے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، جہاں پہ پیمنٹس پراپر نہیں آتی تھی، باقی لوڈ شیڈنگ اب نہیں ہوگی۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ انشور کریں کہ آپ کے اپنے پلانٹس چلیں۔ ادھر بھی ان کی ایکسپلینیشن یہی تھی کہ جی جہاں پہ گیس کی پریشرز کم ہیں وہاں پہ دن کو وہ پلانٹس نہیں چلتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ لیکن میں نے کہا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ کراچی میں بجلی پوری ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پرائم منسٹر سے ملے تھے، پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے تب بھی، اور میں پھر اسلام آباد میں بھی ان سے میں نے کال آن کی تھی، تو میں نے لوڈ شیڈنگ کا خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ ہیسکو اور سیپکو کے ایریاز میں شدید لوڈ شیڈنگ ہے، ہمارے رورل ایریاز میں، اس کو ایڈریس کریں۔ ہم اس کو بھی فالو اپ کر رہے ہیں، اور مجھے امید ہے، انہوں نے ریزنز بتائیں، مجھے پرائم منسٹر نے بتایا خود، اس دن بعد میں پبلک بھی ہوئی تھی بات، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے فیول ہی نہیں خریدا ٹائملی،
जब गैस नहीं होगी, LNG नहीं होगी, फर्नेस ऑयल नहीं होगा तो प्लांट किस चीज़ से चलेंगे? उनकी जो कोई प्लानिंग नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट अब इन चीज़ों पे गिरफ्त लेगी। है मुश्किल काम, जो तबाही ये फैला के गए हुए हैं उसको कंट्रोल करना, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने फेडरल गवर्नमेंट को पूरा यकीन दिलाया है कि सिंध हुकूमत पूरी तरीके से ताउन करेगी और हम आपके साथ लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए, ख़ास तौर पे सूबा सिंध के लोगों के लिए और बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, सिंध हुकूमत की जहाँ भी मदद की ज़रूरत है हम हाजिर हैं। एक ख़ास तौर पे एक मेहड़ में जो फायर आग का जो इंसिडेंट हुआ था बहुत ही अफसोसनाक था। मैं ख़ुद उधर गया था, जो गांव वाले थे उनसे मिला, उनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जो कीमती जाने ख़ास तौर पे बच्चों की ज़ाया हुई हैं उसका तो कोई इजाला नहीं है, लेकिन मैंने उधर जाके उनके साथ दुआ भी मांगी और उनको यकीन दिलाया कि हुकूमत आपकी हर मुमकिन मदद करेगी। और उस सिलसिले में मैंने उधर ही ऐलान किया था कि जो डेथ्स हो गई हैं उनकी कॉम्पनसेशन और जो इंजर्ड हैं, और वो 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे में वो चेक्स तैयार होकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए उनको। इसके अलावा मैं फेडरल गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया था और उसमें से भी 75 लाख रुपए, जो 1 करोड़ उन्होंने ऐलान किया था, जो इमीडिएटली हम आइडेंटिफाई करके और दे सके, वो उधर उनको लोगों को मिल गए। उसके साथ साथ हमने अंदाज़ा लगाया है कि जो डैमेज है उसकी जो भी कॉस्ट हो, मेरे पास एक प्रिलिमिनरी नंबर है लेकिन वो नंबर मैं अभी आपको नहीं देता हूँ इसलिए वो कंफर्म हो जाए, लेकिन जो भी उनका नुकसान हुआ है वो हम हुकूमत पूरा करेगी। और उसके अलावा उस दिन से हम उनको टेंट्स मुहैया कर दिए थे, राशंस और बाकी ज़रूरियात दे रहे हैं और उनके घर भी बना के दिए जाएंगे। इंतज़ामी तौर पे एक तरीका तो ये होता है ना कि जी मैंने इधर ही फ़ोन पे सारे ऑर्डर दे दिए, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इमीडिएटली एक होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि मुझे 3 दिन में रिपोर्ट दें, इसलिए कि मैं चाहता था कि जो एक्शन लें। इसलिए आजकल मसला ये भी होता है कि अगर आप किसी को भी हटाते हैं वो जाके कोर्ट से स्टे ले आता है, तो मैं नहीं चाहता था कि ऐसी कोई चीज़ हो। इतना सीरियस बात हुई थी और उस सिलसिले में जो भी होम सेक्रेटरी ने इंक्वायरी की और उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी, उस पर पूरी तरीके से अमल हो गया है। वहाँ पे DHO दादू, असिस्टेंट कमिश्नर मेयर, मुख्तियार कार मेयर और टाउन ऑफिसर ये सस्पेंड हुए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र करके उससे भी एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। कमिश्नर को भी एक्सप्लेनेशन इशू की है कि वो देर से पहुँचे थे उधर। ये सारी इंतज़ामी जो थी बातें वो की हैं। मैंने उसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से कहा है कि पूरे सिंध में हमें अपनी इन्वेंट्री बनानी चाहिए फायर ट्रक्स की। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कहा एम्बुलेंसेस की अभी हमारे पास